या तुम दी जन खाई मस्ती करो ନାଇଁ ଦେଇଦେ ଏଇଟା ଦେ ଏଲୋ ଏଇଟା ମା ଦେ अरे हेपट को देकी आसु जा ଦେଇଦେ ଏପଟରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ପୁଅକୁ ବି ଡାକେ ଏଇଟାକୁ ଟିଙ୍କୁ सेकेंड ना को टाकी आनिबो होला ଗୋଟେ ଗରମ ଗରମ ଅଛି ଖାଇଦେବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରେଇନି ନା शीघ्र आसबु हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ सांग माने आज मु हलदी पिठा खाऊची आपण माने किए खाइबे कि जदि खाइबे कमेंट रे हां कहिबे देखंतु केमती हेइची हलदी पिठा नांगा लागुची एतिकी सब मु खाइबी कार कि देबी तो तुमको देबी हो हां सब गोटे गोटे देबी हो आ जियो ए पिलाणु देबी साड़ी आज अष्टमी नुह अष्टमी गलाणी के दिन है बड़ेला हलदी पत्र कर दियाला नया भी थिला तो वीडियो को लाइक कर देबे आ वीडियो को पूरा देखिए जय जगन्नाथ तुम केतटा खाइलनी କିଏ ମୁଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲି ଆସିଲି ने माने आसिलु ने ने या मा गुल्लुरी झियो मुद्दुनी ना मुद्दुनी न माननी केता खाइलु मा केता 20 टा ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ତୁ ପିଠା ଖାଇବୁ ଖାଇବି ହଁ ମାନେ ଡାକ ହେବା ନେ ପିଠା ନେ हलदी पत्र पिठा आओ खाइब गरम गरम ନାଇଁ ଭାତ ଦେଲି ମା ଆଉ ଖାଇବୁ ମା ନେ ହଁ ଆଉ କେତେଟା ଖାଇବୁ ଆହୁରି 5ଟା ଖାଇବୁ ପେଟ ନା ତ ହାଟବେ ସେପଟେ ଦେଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ସେପଟେ ଶୋଇଛି ଖାଉଛି ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଖାଉଛି ପଗୁରି